जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मान प्रिय चैनल जीके एडुकेट को आपण मान स्वागत। आज यह वीडियो रे 20 अत्यंत इंपोर्टेंट पॉलिटी और कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आलोचना करिवा। एठी आपण को प्रत्येक क्वेश्चन रे 10 सेकंड मिलिबा। वीडियो टी को देखिबा सह सही समय रे निजर आंसर टी को कमेंट करंतु। एठी प्रथम क्वेश्चन टी कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शंस आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज एंड जुडिशियरी। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन डी जुडिशियरी। सेकंड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। ऑप्शंस आर मांडामस, हॉबिस कॉर्पस, क्यू वारेंटो, सर्सियरी। यार सठिक उत्तरटी होबो ऑप्शन बी हॉबिस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड as a fundamental right in the Indian Constitution? Options are right to freedom to speech, right to equality before law, right to constitutional remedies, right to equal wages for equal work। यार सठिक उत्तरटी होबो ऑप्शन डी राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी एन ऑर्डिनेंस, ऑप्शन सी ए रिट, ऑप्शन डी ए नोटिफिकेशन। यार सठिक उत्तरटी होबो आपनकर ऑप्शन सी ए रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी सिटीजनशिप। यार आपनकर सठिक उत्तरटी होबो ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। ऑप्शंस आर आर्टिकल 12 to 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 112 to 135, ऑप्शन सी आर्टिकल 212 to आर्टिकल 235, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यार सठिक उत्तरटी होबो ऑप्शन ए आर्टिकल 12 to 35। 7 नंबर द रिट हॉबिस कॉर्पस इज अवेलेबल फॉर डायरेक्टिंग एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन और inferior court to do something particular thing। ऑप्शन बी द पर्पज ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम लीगल कस्टडी persons unlawfully detained, direction of Supreme Court to an inferior court to send the records of the pending case। ऑप्शन डी डायरेक्टिंग द लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स बाय ए हायर कोर्ट। यार सठिक उत्तरटी आपनकर हबो ऑप्शन बी द पर्पज ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी पर्सन्स अनलॉफुली डिटेन्ड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ऑप्शंस आर राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यार सठिक उत्तरटी होबो ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी। पूर्वर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थिला, किंतु 1978 मसीह रे 44तम अमेंडमेंट सहाय्य रे एहाकु उठाई दिया जाई अछि। एबे एहा एक लीगल राइट भाबे आर्टिकल 300 ए रे रखा जाई अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शंस आर आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। यार सठिक उत्तरटी ऑप्शन डी आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यार सठिक उत्तरटी होबो ऑप्शन सी सर्सियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees freedom to press। ऑप्शंस आर आर्टिकल 16, आर्टिकल 22, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी आर्टिकल 19। नेक्स्ट व्हिच अमेंडमेंट
to the Indian Constitution inserted a new Article 21A providing right to education in the Constitution. Options are 86th Amendment, 88th Amendment, 87th Amendment, 89th Amendment. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ 86th Amendment. Next question. Right to education to all children between the age 6 to 14 years is included in the directive principle of state policy or a fundamental right, a statutory right, or none of these. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍. Next question. At present in the Constitution of India, right to property is a fundamental right, legal right, moral right, or none of these. ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଯାହାକୁ 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇ ଏହାକୁ ଏକ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଭାବେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 300A ରେ ରଖାଯାଇଅଛି. ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍. ନେକ୍ସଟ, ଦ ୱାର୍ଡ ହିନ୍ଦୁଜ in Article 25 of the Constitution does not include Buddhist, Jaina, Sikh, Parsi. Most important question. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପାର୍ସି. Which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 24, ଆର୍ଟିକଲ୍ 330, ଆର୍ଟିକଲ୍ 45, ଆର୍ଟିକଲ୍ 368. ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 24. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. According to the National Human Rights Commission Act 1993, who amongst the following can be its chairman? Option A, any serving judge of Supreme Court. Option B, any serving judge of High Court. Option C, only a retired Chief Justice of India. Option D, only a retired Chief Justice of High Court. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଓନ୍ଲି ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Which of the following courts is responsible for the enforcement of fundamental rights? Options are A, Supreme Court, B, High Court, Option C, both A and B, Option D, District Court. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, both A and B. Next question. An accused of an offence cannot be compelled to be a witness against himself. Which article of Indian Constitution provides for this? Options are Article 20, Article 21, Article 22, Article 74. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆର୍ଟିକଲ୍ 20. Last question. Which one of the following subjects come under the common jurisdiction of the Supreme Court and High Court? Options are mutual disputes among states, disputes between center and state, protection of fundamental rights, the violation of the Constitution. ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍. ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ପଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠି ଉପରେ ଶୋ କରୁଥିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ଏହିପରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତଳ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ. ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲିସନିଂ. ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍.